अरुण भाई सुना देई घर आसला डाकरा कौन पाई जानते? नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछनी सांग माने आशा करूची बहुत भले थिबे आउ मु भी बहुत भले अछि। तो सांग माने सकाळु सकाळु वर्तमान हम घर पाखरे केमिति वर्षा देखंतु आम एरिया रे आज प्रबल वर्षा होइछि। आ मु सुना सुनी न्यूज देखिथिली कि जसीपुर साइड रे पूरा बरफ पड़िछि, पूरा बड़ बड़ पूरा बरफ पड़िछि आ घर मर सब भांगी जाइछि सेपटे आपन मान अच्छा कुआ पथर ही पड़ी। अब आपण मान आड़े पाणीपाग केमती अच्छे कमेंट बॉक्स में जनइबे सांग मैंने। तो सकालू सकालू यही पाग को देखिकी बो आम सकाल नाली चाह कर देइतिला आ एबे कौन करूची स्पेशल आइटम आपण मान को देखौ चलंतु पटे रेडी करछनी कोन एबे रेडी होउछ बो सकाल सकालू परोटा बर्तमान बो आम रेडी करछंती निज अटा नुहे परोटा कहा घर मांगी आनथिलो अटाटा दुकान मागी गणा है से नहीं परोटा नहीं पूरा स्पेशल परोटा धनिया पत्र पड़ची मेथी पत्र पड़ची गुट्टा जीरा पड़ची पान होते पके देलुनी धनिया पान बोले पके देतिने आउटे गुआ पके दिथां तो पान तो एकादा खाई दिथां तो आसे तो आउ कोन या संगर चिल्ली टिके अछि ओके आसे तो चिल्ली टे तने माटा हो चिल्लीटा तोर नुए मोर सेटा मन नुए काई की तोर चीनी ना चीनी खाई चीनी ना तो चीनी पानी मोर पा चीनी तार चिल्ली तो ओके सांग माने बर्तमान मुझे गाधे दिए फ्रेश हो जाए ଆଉ ଅଗାଧୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ ସେୟାର करते ଭଲ ଲାଗୁନି हैं पुणी वर्षा पकेला टकी दे पइला तो सांग माने देखंतु एपरे पुणी वर्तमान वर्षा पकेबा आरंभ हो गेला ठुक ठुक। A few moments later एबे सांग माने गाधे गाधे पूरा रेडी ही जाइछि मु आ बो को एपटे देखंतु बो सहित रोटी चिल्ली हुई खिया भी हेई सारछि। बो एबे मो फोन चलुछन जेहेतु तांको फोन आ काम करनु मु ताको कहूछु बो गुटे नुवा फोन आनी देबी से किंतु कहूछ ना मोर एई फोन टा ही ठीक अछि मु कहली भाई को दुकान चल गुटे फोन आनिबा ना एई फोन टा ही ठीक अछि मोर एई फोन टा पाखा बाकी गलानी ता 6-7 वर्ष तापरे भी सही फोन टा ही ठीक अछि ना अब 6-7 वर्ष कोन बेसी हे गेला अब कोन कम हे गेला अरे चालली चे चालली बोटा ना ना मु कहवा कथा बेसी हे गेला मु कुछ कम हे गेला एबे मु भाबुची हाँ केबे आपण को आडू आपण कहउछन्ती जे नुवा फोन उठे आसीबो सबे मु खुशी हेबी ना पैसा पत्र हो टेंशन नै। तो सांग माने आपण मान गोटे कथा जणे देबा को चाहूची वर्तमान भाई फोन करथले आ खूब शीघ्र मु जाउची अरुण भाई सुना देई को घर को सेठी समस्त आसे देखा हबो मस्ती हबो मजा हबो काहेकि ना अरुण भाई सुना देई को घर आसीला डाकरा कोन पाई जानछथि आपण मान तो भाई को ब्लॉग रो देखुथबे जानथबे कहीं आग को खुशी खबर आसवाक जाऊँगी से मिठा खिया अच्छी आ मिठा खिया रे बो को भी डाकरा आसी मत भी डाकरा आसी जाओ किंतु बो जाई पारिबनी बोधे देखिया कौन हो मु निहाती जीवी कथा देइछि आउ केबे जीवी केबे प्रोग्राम से सब तो आपण भाई को ब्लॉग रे देखिए भाई को ब्लॉग रे जानिबे आउ आपण माने देखिबे आउ आपण माने बहुत सारा कमेंट करूछन कि प्रयास भाई आपण पिंटू भाई को घर केबे जीवे जीवा ना खूब शीघ्र जीवा आपण माने एते व्यस्त होतनी मु जल्दी जाई कि पहुंची भी पूरा मस्ती करिया पूरा निया लगे देबा ना कोन कहूची बो नियाती मस्ती हो तो ओके कोन टिके बाडी को बुलिया पई आछि आ एबे टिके पागो पूरा सतेज पागो हे जाई टिके खोरा भी एपडे करछि तो हेरे मु कहली जाई टिके बाडिया रे बुलिया से बाडी को बुलिया बेते आसीबा बेल को एडी देखनो हम खुंटी गडी पड़छि हम लुगा जो हुका दे खुंटी गडी पड़छि आ ता सहित कोन क्षय क्षति हेई छि ता सहित हम घरे माने जो बात्या हैला कुआ पथर माड़ होइछि आ वर्षा बहुत से कौन क्षय क्षति आपण मान को देखौ देखंतु क्षत सांग माने देखंतु हमर एई पप्या गछरे गड़ी पड़छि जोटे कि से डाळ नथिला किंतु एइटा मते बहुत बाधिला सांग माने एई जगाटा देखंतु कदली गछरे देखंतु भंडा हेइतिला किंतु कदली गछटा नौटी पड़िबो ना कलिमी कदली गछटा एइटा सांग माने किंतु नौटी पड़छि एटा आ ता सहित एइटा तो सेदिन आपण मान देखले एई गछटा नौटिथिला ऑलरेडी मो हाणुथुली आ एपटे हम चाष जो सेदिन गछ किछि लगा हेइतिला आ मु तो तापर व्यस्त रही आसनी एपटे तो एमती किसी मेन करके आम पपिया गछ गोटे गड़ी पड़ी तो ये सब आपण मान सहित सेयार करदेली मुझे आसती जेहेतु बोली देखे दिए सांग मान को आउ किंतु बतासी गछटा जेहेतु बड़ हो दम्भ हो से टोटाली भांगीबनी किंतु देखो मो हुली ड्रेसटा देखो सांग मान हुली ड्रेस अवस्था एना कौन यही सैड आसिक धीरकिना रखाई माने होली रे सब बेस करी गाँव में भाई माने भौणी माने जहा कथा कहतु समस्ते पुराना ड्रेस पिंधिक होली खेलती तो मोर भी पुराना ड्रेस पिंधा होता ये ड्रेस रो बहुत स्मृति अच्छी सांग माने मने भी अच्छी से बो को ड्रेस कथा कहला बेलू सी भी से कथा कहला बहुत मेमोरी अच्छी सांग माने देखी सब पठे देमी
तो सेठी खाली खाइबू सोइबू ହେଲା ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବୋଉକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ମତେ କହୁଛି ତୋର ସେଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଯା ସେଠି ରହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏଇଠୁ ପଠେଇଦେବି ତୁ ମାର୍କେଟ ଡେଲି ଏମିତି ଯାନି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତୁ ସକାଳୁ ତେଲ 500 ପୋଡିକି ଯାଉଛୁ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ମୁଁ ଯାଏ 5ଟାରୁ 8ଟା। ସତଟା କହିବି 5ଟାରୁ 8ଟା ସେଇ ନାକି କେଦିନ ଏଇ ଆମ୍ବ କାଠ ନୁହେଁ ତେନ୍ତୁଳି କାଠ ପାଳିଆ 9ଟା ହେଇଯାଏ 8ଟାରୁ କେନ 9ଟା ହେଇଯାଏ 9ଟା ହଁ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠି କରୁ କଣ ଏବେ କିନ୍ତୁ 5ଟା 5 ହେଲାନି ମୁଁ ଯାଇନି କରୁ କଣ ସେଠି ଏଠି ବସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖଟି ମାରି ପଳେଇ ଆସେ 10 ମିନିଟ ଯେତେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ଆଗେଇବ ଘଣ୍ଟାଟା ସେପଟେ ରାତିରେ ସେତେ ପଚେଇବ କଥା କହୁଛୁ ପୁରା ଚାଲାକ କଥା କହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଉ ତମେ ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ତମର ଖାଇଲନି ନା ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଯାଦୁ ଖାଇକି ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉ ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୋଉକୁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ସୁଟ କରିଥିଲି ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୋ ସହିତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଆ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖା ହଉଛୁ ନା ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଚେକ୍ କରୁଛ ବୋଧେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଫେଲ ମାରିଯିବ ବୁଝିଲ କାହିଁକି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଟା ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ତ ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ପାଇଁ ସେ କଣ ଏଟା ଯାଦୁ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ନା କଣ ନା ଯାଦୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ଯାଦୁ ହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଆନ୍ତି କହୁଛୁ ବୋଉ କାହାକୁ ଯାଦୁ ହେଇଛି ବିସ୍କୁଟ ନା ଯାଦୁ ସେଟା ଖାଇବୁ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଯାଦୁ ରକ ବିସ୍କୁଟ ଟା ସେଟା ଯାଦୁ ଘର ଏବେ ବୁଝିଲୁ ନା ତୁ ନିଜେ ଆଣିଛୁ ଦେଇକି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ନିଜେ ସବୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲି ବୋଉ ଭିତରକୁ ଗଲା ତାର ବିସ୍କୁଟ ଯାହା ସବୁ ନବାର ଥିଲା ନେଇକି ଆସିଲା ଦେଇକି ତାପରେ ଏବେ କହୁଛୁ ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ଏଟା କି ବିସ୍କୁଟ ମତେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖି କନଫ୍ୟୁଜ କଣ ଯାଦୁ ବିସ୍କୁଟ ଏଟା କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ଖାଇନେ ଜଣା ପଡିବ କି ବିସ୍କୁଟ ହେଲା ତ କାହାରି କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଖାଇନି ନେଇ ଆସିନି ତ ତା ସହିତ ବୋଉର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କେତେ ଆସିଛି ଦେଖଉଛି 1 ଏଟା 2 3 ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ସେ ଖାଲି ତାର ପାନ ମସଲା ଧଣିଆ ପାନ ମହୁରୀ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଧଣିଆ 2ଟା ଆସିଛି ଜୁଆଣି ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଏଇଟା 2-3 ଦିନର ଆଇଟମ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ହଁ ସେ ଲୁଗା ତଳେ ନୁଚେଇ ଦେଇ କହୁଛି ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ବାଦାମ ଆସିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏଠି ଏଇଟାର କଣ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ବେଶୀ ସୌଦା ନେଇ ଆଇଲେ ସେ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ମତେ ଦିଅ ହାଫ ଆରେ ହାଫ ମୋର ବୋଉ ପୁରା ଦୁଆର ମୋର ଆସି ଠିଆ ହେଲୁ ବୋଉ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୋଲେଟ ଭାଗ ମିଳିଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଛି ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଟାଇମରେ ଆମର ଏପଟେ ପବନ ଆଜି ଦଉଛି ମାନେ ଆଉ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟେବଲ ପାଗ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ପାଗରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଏମିତି ପାଗ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୁରା ପବନ ହଉଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କିଛି ହଉନି କିନ୍ତୁ ପବନ ଏମିତି ପୁରା ବହୁଛି ବହୁତ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ଚକୋଲେଟଟା ଖାଇଦିଏ ଟାଟା